Guys, basin og nay ganahan mo order diha og nipa. Made to order. Ita guys, oh nipa. Made to order. Toki ni. Toki ka buok. Toki ka pound. So, PM lang sa mga interesado. Made to order. Toki ka pound. Aguban. Guys, na din order sa tuang nipa og karon ilan nang gikuha. Ang ilang gi-order guys kay Toki. Unya, ang ilang sakyanan man pod kay kuan raman. Kargahan na dag tubig ba, gamay ra og masud. So duha ra ka tricycle. Ang sud sa duha ka tricycle ning karga ra ni sila og 850. Unya, napay nahabilin nga 1,300 ka pound. Wala pa ba nila kuhaan niya. Bagyo ra baron. Patay jud mang lagpot tong ilahang nipa. Wa nila kuha pero gibayran na nila guys. Unya sa mga ganahan diha be nga mo order, pwede ta kaayo, available ta kanunay, PM lang sa mga interesado pero diri ra lagi po nis Bohol guys. Di ta kabot nga niglaing dapit kay patay ta shipping fee. Dinis Bohol okay ra. Pero sa ibang planeta di na pwede. Pero og mag-shoulder mo insuhang kuan, pwede gud kayo, way problema. Ya, kung ano niya guys. Ang ato ang nipa nga gihakot na. Gihakot na sa mga manghahakotay sa ning palit. Naglisod sila unya. Namuram ni tangkal-tangkal guys, pero og open pa ni dako-dako jud sila og makarga ingani kay murag mokarga man ni sila siguro og mga 600 ka buok. May paabot og 600. Guys. Nya sa mga ganahan og nipa pero para na ho guys mas nindot jud ag nipa kay bugnaw. Bisan og kuan init kaayo bugnaw siya no did na kag mag-electric pan nya kining ngani nga kuan close imuhang bahay bato perting alimuota magkinahanglan pagkag electric pan or mag-aircon ka perting dakuan nimo gasto kay mahal magkuryente pero kani ngani wa jud kay gasto pero mo ni naka-advantage ing ani pero sagdila kay magbuhat og ing ani pohon ing ani nga balay. Nya ingani on ra guys. Ako ra po'y nagsibit ba. Nya ako sa plisuba nagsibit. Oh na sibita. Oh. Nagsibit si Utay og nipa. Oh. Nagsibit og nipa si Utay. Nag-office og nipa guys. Naas daplin sa suba ato ang likod suba nindot unta pod og naatay pukot ba kay mamukot ra pud tas likod. Guys agato ang pagsibit og nipa naara oh muna jud din taon paningkamot og type guys tingnan niya mura ra kag nag-type mura ra kag nagduwa-duwa. Pero naglingkod-lingkod ra ni guys, no? Tanaw murag sayon ra kaayo pero inig kahapon nga ni sus grabing kapuyas imong lawas man. Mura man ka og gibunal-bunalan. Bisag naglingkod-lingkod ra ka. Kuan man gud pud kayo, mura pug pirsa kay sa imong kamot ba. Magbira-bira pa ka, magtuspok-tuspok pa ka. Ay giingon nga magbira diha. Tuspok diha. Boom, shikala, kala. Diyan mo na to guys. Bye-bye.